Buenos días, bienvenidos al seminario. Un saludo a las personas que nos están viendo en la sala de videoconferencias del Colegio de México, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en Cuernavaca, en la Casa Colef en Coyoacán, México, y en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Un saludo para todos y a las personas que nos acompañan aquí en la sala del Colegio de la Frontera Norte, también nuestra bienvenida y agradecimientos por su presencia. Esta es la segunda sesión del Seminario Permanente sobre Migración Internacional del ciclo 2006, el seminario vale la pena siempre recordar que es una actividad organizada conjuntamente por el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de México, en asociación con Sin Fronteras y la Sociedad Mexicana de Demografía. El formato de las sesiones consisten en la presentación de dos trabajos de investigación, para el cual disponemos de un lapso de 45 minutos y después de la presentación a cargo de los expositores, contamos con otro lapso de 1 hora para preguntas, comentarios, tanto de las personas que se encuentran aquí en la sala como en las salas remotas. El día de hoy tenemos esas dos presentaciones. La primera va a estar a cargo de Peggy Levitt y la segunda del maestro Adolfo Laborde. Peggy va a hacer la primera presentación, que tituló para el día de hoy Dios no necesita pasaporte, cómo los migrantes cambian su escenario religioso. Peggy es profesora asociada y titular del Departamento de Sociología en el Wellesley College y es investigadora en el Weatherhead Center for International Affairs y the Hauser Center for Non-Profit Organizations de la Universidad de Harvard. Actualmente dirige la Iniciativa de Estudios Transnacionales en Harvard y el grupo de trabajo del Social Science Research Council sobre religión y globalización, y Peggy ha publicado varios trabajos y próximamente aparecerá su libro, que también tendrá el nombre de la presentación del día de hoy. Posteriormente, al final de esta presentación y del lapso para preguntas y comentarios y reacciones de Peggy, tendremos un receso y posteriormente la presentación del profesor Laborde. La presentación de Peggy va a ser en inglés, como lo advertimos en las invitaciones, pero el intercambio pues podrá ser un poco mezclado entre español e inglés. Peggy lo entiende y lo habla, pero prefirió hacer su presentación en su idioma original. Muy bien, muchas gracias. Es un placer y un honor estar con ustedes esta mañana. Quisiera agradecer al profesor Castillo y a Marisa por su ayuda en traerme hasta aquí. Como dijo el profesor, voy a dar mi ponencia en inglés y me van a disculpar, pero después voy a tomar preguntas en español, ¿no? Quisiera empezar con unos diapositivos de un pueblo en la República Dominicana, donde llevo más que 10 años trabajando, que yo lo llamo Miraflores, no es su propio nombre, y pienso que estas imágenes representan cómo la migración está cambiando esa realidad, pero creo que no van a ser nada sorprendente para ustedes, porque creo que es algo muy parecido a la realidad mexicana y cómo la migración impacta los pueblos pequeños mexicanos también. Así que, a ver. ¿Cómo es eso? Ok. Este es una casa muy típica en Miraflores. Miraflores es un pueblo pequeño de como 4,000 personas que manda mucha gente a vivir en Boston. Cuando yo hice la última encuesta, había como
70% de las familias que tuvieron familiares viviendo en Boston y concentrado en un barrio que se llama Jamaica Plain. This is what was a fairly typical kind of house built out of wood, and the roof is made out of zinc, and you can see the wire that somebody has taken to kind of take the electricity from what is the formal electricity into this house on the side there. I don't know why this isn't working to just press it. And this is what is what has become a more typical kind of house. So this is a house that not only has running water and electricity, but also windows and air conditioning and a 2-car garage. And so many people have made lots of money working in the United States and have built these big houses which totally transform the interaction between neighbors. And also there are many houses that are sort of half-built skeletons that people started. They were involved in drugs and were not able to finish what they were doing. Okay. This is what the countryside looks like around Miraflores. It's very beautiful. Most of the principal crops are mangoes and plátanos and hortalizas, like tomatoes and things like that. But this is also what the countryside is now starting to look like. So this is actually the road right in front of the house where I live when I stay there. And not only had the government put in the sidewalks, but they were finally finishing paving the streets in this town. And this particular project wasn't funded with monies that were raised in Boston, but it is kind of the result of that kind of pressure because Balaguer, who was the former president, didn't like that this community was able to solve its own problems. And so when they started pressuring him to do projects, infrastructure projects, public works projects that had been, wanting for many, many years, he finally started responding. This is an aqueduct that was built by the Dominican equivalent of a hometown association, which I call the Miraflores Development Committee. And it has that typical distribution of labor where people raise the money in Boston and then and then the people who are still back in Miraflores implement the project. This is a funeral home that was built in the same way. A baseball stadium, which of course we know is very important to any Dominican community. This is a bench that, if you look closely, it says Comité Boston y Boca Canasta. Boca Canasta is the real name of this town, and all of the benches in this town are donated by families who either still live in Boston or live in Miraflores, but this particular one was donated by the Comité. And this is one of the advertisements that's painted on the backdrop of the baseball field. And if you look closely, though, this is advertising a store that's in Jamaica Plain, and it has the telephone number of the store in Jamaica Plain. So some of the business owners in Boston send money back to advertise, to put up these advertisements. And in fact, there's another one, this Freddy's Market, which is also in Boston. So I think that these photographs sort of speak to how migration is transforming this community and how people are, putting down roots in the countries that receive them at the same time that they continue to invest or have business interests or pray or vote in the countries that they come from. And that they're not only doing this in the typical ways that we've paid a lot of attention to in the past, politics and economics, but they're also using religion to do this. When we think about how the religious landscape in the United States is changing, there's evidence of that, I think, on every corner. So I don't know how many of you spend time in San Diego, but in the Boston area at least, there are a lot of what we call mainline Protestant churches, old sort of, Episcopal and Presbyterian churches that now have signs outside in front in Chinese or in Korean because they're hosting an ethnic congregation there. Or there are, if you go to a strip mall, in between the Dunkin' Donuts and the Subway, there's a Hindu group that's meeting in one of the storefronts. And so a lot of denominations that were
were previously very, very linked to particular immigrant communities are sort of disengaged and have a much more kind of universal, global kind of outlook. And I think a good example of this is the Catholic Church, which, you know, used to have these national parishes for specific ethnic groups, and then you were supposed to, you know, learn how to pray in English and adopt quote-unquote American-style worship practices, and then after a while the national parish would disappear, but now we have multi-ethnic parishes that are able to persist for a very long time. And when the White House hosts celebrations of Eid for Muslims or Diwali, which is the Hindu New Year, they are sending a message to the country that the American religious rainbow is really adding a lot of colors. And so people like Martin Marty and Diana Eck and Alan Wolf have written a lot about this and are applauding the country's increasing diversity. But nevertheless, they tend to see this diversity as a product of forces that are only operating within the United States. They say, you know, that there was a civil rights movement and an anti-war movement in the 1960s, and that we got accustomed to things like multiculturalism, and these things, this kind of culture of pluralism became part of the mainstream, and that the foundation of that were things like the country's sacred texts, like the Constitution, which institutionalizes religious pluralism. But I think that we need to use a broader lens to understand religious pluralism in the United States and to see it as part and parcel of the global religious picture. So just as if you had a CEO who only thought about her business as you know, an isolated entity that wasn't part of the global economy would lose their job, so we need to get over this idea that religion and culture continue to be nationally bounded. And just as we understand that the U.S. economy is really a network of production and consumption and distribution that spans countries, so that local church on the corner or that local mosque can also be part of a thick and dense and widespread religious network where goods are produced and consumed. Now, that's not to say that many religious institutions have always been universal and global, and that they were founded on global claims. But I think that in this era of the nation state, religion's universality and globalism has taken a front seat to national legal and political regimes. And so capitalism isn't embedded any longer in any particular territory or legal regimes, and cultural referents that were once bounded by ethnicity and language and nation-state borders are disconnected or lifted out of national territories, which render discussions about national religious practice incomplete. And a lot of people have written a lot about religion and globalization, but we don't really know a lot about the actual people who are doing the globalizing. And so I think by paying attention to the everyday lived religious experience of ordinary people, we can see how religious globalization actually gets done. But I think to do this, we have to make three important conceptual shifts in how we think about migration, in how we think about religion, and in how we think about the nation state. And I'm going to talk about each of those in turn. My comments today are based on a study that I've just completed and a book that I hope to publish soon about 4 immigrant communities in the Boston metropolitan area. And so I've been studying Pakistani Muslims who are primarily very well educated from urban areas of Pakistan who have settled all over the Boston metropolitan area. They're not concentrated in a particular area. People from Gujarat state in India who are Hindus who have settled in the sort of old industrial cities that are in the north central part of the state and now are moving increasingly to small towns in southern New Hampshire. Irish Catholics who are just extending a long-standing tradition of Irish immigration to Boston. And these people come from the Inishowen Peninsula in County Donegal and are settling in parishes right inside Boston, and then Brazilians who come from Governador Valadares, and that's in Minas Gerais state, and they have sort of 3 key areas where they've settled, but I've been focusing on the area in Framingham. And
this study builds on the Transnational Villagers, which is the book that I wrote about Miraflores. And so I'm trying to replicate that methodology. So I find families in the Boston metropolitan area, then go and then interview leaders of religious institutions and social organizations and political organizations, and then go to the sending community and interview family members who have stayed behind, and then also interview the partner leaders of the religious organizations. So trying to map this religious architecture. And of course I am dependent upon a large team of graduate student and undergraduate researchers to help me with this, including colleagues in each of the sending countries who have helped me with this research. So the first conceptual shift that we have to make is to think outside the nation-state box. A lot of people take for granted that the world is and always will be organized into nation-states. And so they're more likely to compare things like families in different national contexts rather than thinking about families as networks of people who pool their resources, like Karen Fogg Alwig's work on West Indian communities that don't even talk about themselves as migrating because they just think about that network as a natural state of being. A lot of governments also don't think about health outcomes or educational outcomes as something that could be produced by forces operating outside of their borders. But this is a view that's very short on history, because when you think about capitalism, imperialism, illegal pirating networks, religious institutions, or social movements like anti-slavery movements, these are things that have always been organized across borders. And in the early 1900s, there were barely 130 sovereign states. The remaining 65% of the world's political entities were colonies and protectorates, and 3/4 of the more than 200 countries recognized today came into existence in the last century. So when you assume that social life automatically takes place within national borders, it blinds you to the ways that the world actually works. It doesn't give enough credit to the political and social movement activists that are mobilizing themselves around the world. Or if you take literally the label "Made in the USA," you're not recognizing that, part of what we're all wearing today probably was made in parts of Asia or Latin America. So I think Eberhard Sandschneider, who's the research director of the German Council on Foreign Relations in Berlin, was right when he told the delegates to the Davos conference in 2005 that what we're increasingly seeing is a multidimensional system in which states and state-based multilateral organizations work with businesses and civil society through a dense web of international and interdisciplinary networks. And Bush administration officials got it really wrong when they were reporting to the commission on September 11th and said they couldn't have imagined a terrorist network that operated across borders, nor did they have the capacity to respond to one. But to capture these dynamics, you have to trade in a national lens for a transnational one. And that's not to say that states aren't going to continue to be very important or to continue to regulate many aspects of life, nor is it to argue that everything that we study takes place across national borders. Because indeed, in a lot of cases, those things only play a very small role in the story. But it is to say that to understand today's world, you have to ask, without assuming a priori, how people and organizations actually organize themselves. And sometimes we're going to find that they fit neatly within the nation-state box, and other times we'll find that they might be rooted in the nation-state but also transcend it. Now, let me say briefly why I'm using the word transnational rather than other vocabulary that's often used, like diaspora or global. I think world systems research and globalization studies informs a lot of the work that I'm doing. But a lot of this globalist scholarship treats all kinds of relationships and phenomena that cross borders as if they were the same, and doesn't pay enough attention to how these kinds of structures and processes really differ in strength and in character and in scope. So the integration of the system is emphasized at the expense of the variation and the diversity within it. And so institutions that are really very, very different are all painted as the same.
people are depicted as if they have little agency because there's sort of this force of these very homogeneous kinds of global organizations, and things that are seen as as depicted as not really rooted in any particular territory, although they might be rooted in a territory, but then transcend borders. In sum, the sort of idea that bounded social units are naturally existing is taken for granted, rather than asking why particular groups emerge at particular historical junctures. Now, research on the local also has a lot to say. I take a lot from that kind of methodology and that kind of optic, because it drives home the importance of paying attention to local contexts and how different they can be, rather than trying to paint this very broad brushstroke kind of picture that washes out color and tone. But I think a lot of this work suffers from the opposite of what globalization scholars do, and that is to not link up those very local contexts to the broader geopolitical and socio-historical forces that create them. So we learn a lot about a particular site in a particular time in a particular locale, but not how that's historically constituted and connected to other levels and scales and places in social experience. So a transnational lens is trying not to privilege the global or the local, but to hold those two levels of social experience in conversation with each other, and everything else that's in between. It's to take the world as sort of a blank slate and say what kind of boundaries and borders exist, are actually in place, without assuming that certain kinds of boundaries and borders and groups already are existing, and then ask why particular groups form and why particular boundaries form in particular historical contexts. So it also recognizes that sometimes those groups will fit within national borders, but also opens up the possibility that there are many kinds of processes that transcend borders. Okay, so what do we get when we use a transnational lens to understand the migration experience? Well, I think it drives home several important things. For one thing is that the ties between migrants and non-migrants in a place like Miraflores and in many of the Mexican communities that I've had the opportunity to study recently are so widespread and so dense and thick and frequent that even the lives of those who stay behind are transformed. And so migration is as much about non-migrants as it is about migrants. And people who stay behind don't have to migrate to participate across borders, because their lives are impacted by, on a daily basis, by goods and ideas and practices or social remittances from afar. And their ideas about things like gender or political participation or right and wrong are transformed by this interaction, even though many of the people who stayed behind in Miraflores had hardly, the older generation in particular, I should say, had never been to Santo Domingo, or very infrequently. And the groups that people belong to, the religious groups and the political groups that they belong to, also begin to operate across borders in response to their transnational constituencies. So in these kinds of cases, non-migrants and migrants, even though they're separated by physical space, are occupying the same social space. And although laws and political boundaries limit their movement and their formal citizenship, their lives are connected by these myriad economic and political and religious ties. And so you can't separate what happens to those in the United States or in Europe from those who live back in Latin America or in Morocco or Turkey, because their fates are inextricably linked. And when a small group is involved in transnational practices on a regular basis, and a larger group is involved periodically because there's an election, or there's a hurricane, or there's an economic downturn, or there's some kind of family event, then their combined efforts add up, and taken together and over time they have the capacity to transform the economy and the values and the everyday lives of entire regions. When you look at migrants and non-migrants transnationally, you also realize that this isn't only a multi-sided
transnational space, but it's also a multi-layered transnational space. So it's not just about looking at the horizontal connections between the Mexican community in Oaxaca and in Oregon, but it's also about nesting those relationships within the regional and national and supranational ties that establish themselves. So if I want to understand what's going on with Salvadorans who are living in Los Angeles, I'm going to look at those ties between the Salvadorans in Los Angeles and their sending community. But I also have to ask, what does the Salvadoran state have to do with it, and the Salvadoran Catholic Church have to do with it? And what does the U.S. Catholic Church have to do with it, and what does the U.S. state have to do with it? Likewise, if I want to understand the lives of Brazilian immigrants who are from Valadares living in Framingham, Massachusetts, I'm going to look at the ties between that sending church and the immigrant church in Framingham, but I also have to ask how that immigrant church relates to its denomination in the United States. I have to ask how the sending church relates to its denomination back in Brazil. And then I have to see whether there are any kinds of ties that emerge between regional churches, between national churches, and between transnational or international churches, because a lot of these, like the Baptist groups, belong to the World Baptist Alliance, which is a supranational governance organization that, also does things that trickle down to the local level. Finally, seeing migrants and non-migrants as being part of the same space changes how we need to think about incorporation. So instead of thinking about migration as a linear, sequential, automatic process from one membership card to another, I think about it more as a gauge that pivots back and forth between a sending country orientation, a receiving country orientation, and many other orientations at various stages of the life cycle. So people are going to earn their income in the United States and continue to invest back in India, or they're going to raise their kids and send them to school in the United States and send them back to Pakistan in the summer so they're culturally and linguistically fluent. And the more that these lives these ties are institutionalized, the more that pivot is embedded in legal systems or pension systems or medical care systems, the more enduring it is, the more likely it is to continue. And so what we should expect is not full incorporation or complete transnationality, but an evolving, fluid combination of the two that changes over time. Okay, so how about how we need to rethink religion? Well, the U.S. is still an overwhelmingly Christian country, and even though the numerical impacts of new immigrants on different faiths is quite small, the cultural impact is great. New immigrants are either bringing new faiths or they're Asianizing or Latinoizing existing denominations. Other migrants are bringing about change because they happen to belong to religious global movements. So they just happen to live in the United States, but they're part of a charismatic Catholic community, or they're part of the organization Women Living Under Muslim Law. And again, these kinds of movements aren't entirely new. So as far back as the 10th century, Sufi Muslims also had lots of relationships going on between their various cores and their various peripheries. And the Tablighi Jamaat, which is a very large Muslim transnational social movement, is now believed to be comparable in size and scope with Christian Pentecostalism. Also, there's a sort of transnational, what John Bowen, who's an anthropologist, calls a transnational public sphere of reference and debate. And again, this is not a new thing as well, because Muslim scholars who were living in what are now Egypt and Pakistan and Indonesia used to communicate with each other and sort of negotiate what was appropriate Muslim practice. But in its contemporary incarnation, these scholars meet each other at conferences or professional events or through the internet, and here they're also negotiating what is appropriate Muslim practice and then what is appropriate Muslim practice with respect to the relationship between religion and politics. So what I'm saying is the globalization of the sacred occurs on many different fronts, and that the changes that are brought about by migration run parallel to these changes that are brought about by social movement members and also by these spaces of public reference and debate.
And the fact that we're living in a world where some people would argue there's a sort of global system of values that are emerging, where we hear a lot of conversations about the rule of law and transparency and human dignity and human rights as a sort of new secular global religion. The fact that as global actors, religious bodies make people aware of these norms and mobilize their adherents to support them also contributes to this changing religious landscape. And in turn, sharing these universal norms also makes people feel like they are part of a global religious community. But it's not just the religious cast of characters that are changing, it's also what religion is and where we think that we're going to find it that's changing. Because I think, and I'd be interested what you have to say about this in terms of Mexico, but at least in the United States, the idea that church and state is separated is so firmly embedded in our psyche that we really take for granted that religion and culture are much more separate than they actually are. So in this study, when I asked people from Ireland, what's Irish about you, what's Catholic about you, or what's Pakistani about you, what's Muslim about you, people really had a lot of trouble sorting those two things out because religion and culture are overlapping, and religion and culture guide the way they see the moral world, who they want to associate with, what kinds of communities they want to live with, and even for people who say that they're not very religious. Also, people come from states where from contexts where the state plays a much more active role in regulating the management of diversity. The state is there regulating religious life, and also there are very different expectations about what the hoped for outcome is of relations between us and them. And so their whole expectation about philosophies of integration and management of diversity is very different than those they encounter when they come to a new context. So as a result, migrants are bringing a much broader understanding of what religion is and where to find it to the table. And so for them, the sacred and the spiritual and spill over into the quotidian. So when somebody puts up a magnet on their refrigerator of a saint, or they hang a picture of a guru on their dashboard or on their rear view mirror, or they light a candle in honor of a virgin, they are performing religious as well as cultural acts. And so when a Latino family celebrates their daughter's 15th birthday, that's also a religious and cultural act. Or when a Hindu son invites his elderly parents to live with him, he's doing that both because that's what a good Hindu does and both what a good Indian does. So for a lot of these newcomers, American values are in part religious values, and they're the values that are not just made in the United States, but they're made in Asia and in Latin America and in other parts of the world. Migrants also bring a much different understanding of what it means to belong to a religious community. So for some of us, we think, okay, you go to a specific church or synagogue and you pay your dues, and every week you pray with the same people. But in a Hindu or a Muslim context, many people just go to the mosque or the temple that happens to be down the street. Their faith doesn't depend upon praying collectively, or if it does, it doesn't depend upon praying with the same group of people or belonging to some kind of organized religious institution. Religion also doesn't stay within the walls of formal buildings, so you learn a lot more about what's going on for people religiously when you look outside, what happens informally, or what happens in their homes, rather than what happens inside the walls of an official church. So when a Muslim woman is stopped at a traffic light and it's time for prayers, and she ends up saying her prayers in the car because the imam told her that that's what you need to do in America. It doesn't matter that you go to a mosque, just do it where you can do it. She's transforming the nature of Islam in America. And she's not only doing that, but she's communicating that back to the people that she knows back in Pakistan, where they're also thinking about, okay, what does Islam mean to us, and how should we put this into practice? And just as the walls of religious buildings are permeable, so are the boundaries between faith traditions. Many of the people in my study come from countries where it's very common for them to combine elements of different faiths.
So think about Brazilians who have always, their Catholicism has always been a mix of indigenous and African and Catholic elements. So they didn't have a problem with belonging to many Hindus in the study didn't have a problem with belonging to several groups at one time because they all fit together under the Hindu umbrella, or evangelical Brazilians would switch back and forth between different evangelical denominations or between Catholicism and Protestantism because it all fit together under the umbrella of Christianity. And so for these individuals, boundary crossing or combining elements from different faiths is really the rule, not the exception. And the American context where there's this very active religious marketplace and you're encouraged to sort of choose the product that gives you the most satisfaction really encourages this kind of mixing and matching. Also, religion doesn't obey political or ethnic boundaries. Even the birth of the modern nation state hasn't required God to use a passport. There are 1 billion Catholics around the globe, which is only slightly less than the population of China. India's 966 million population is only slightly bigger than the worldwide population of 900 million Sunni Muslims. And the Catholic Church has the most sophisticated system and recognizable system of transnational governments that we're pretty familiar with. But there are also many groups like the International Swami Narayan Satsang Organization or the World Baptist Alliance that I mentioned that are also constructing these transnational architectures that are really expanding their global reach. Now, these changes in religious demography are changing the balance of power within global religious institutions. So think about the last meeting of the Anglican Conference, which meets every 10 years, and how bishops from the Third World really challenged the preeminence of their Anglican and U.S. counterparts in their positions about homosexuality or abortion or the ordination of women, or the center of gravity of the Catholic Church, which has really shifted from Rome to Africa and Latin America as more and more people from those areas get appointed to positions of power. So what I would say is that religion is an archetypical spatial and temporal boundary crosser because it gives people the symbols and the narratives and the rituals that allow them to imagine themselves in sacred landscapes that are marked by holy shrines and holy sites and places of worship. Now, some people think of these as easily coexisting within national boundaries, within national borders. But for others, the religious landscape really takes precedence over the political landscape. And so for some of the people in my study who belong to the Swadhyay movement or the Swami Narayan movement, for them, they're much more interested in what happens in London and Fiji and in Trinidad and in South Africa because those are the boundaries of a sort of Swami Narayan country or a Swadhyay country, which is much more important to them. So it's minarets and crosses and sanctuaries that are the salient landmarks in these imaginary terrains rather than national monuments or historic structures. And religion also crosses the boundaries of time, and I think because it allows people to belong to a group that spans a past and a present and a future. And this is what Thomas Tweed was writing about when he studied Cubans in Miami and talked about how they went to the patron saint shrine that they built and baptized their newborns into the Cuban nation because they were inducting them into this Cuban nation that existed in the past in Cuba, that exists in the present in Miami, and in the future in Cuba, they hope, in the future. Okay, so is what I'm saying a blessing or a threat? And let me talk first about what I think some of the policy implications are of all of this, and then let me say whether I think it's a blessing or a threat. I've been to a lot of meetings in the past couple of years where foundation officers or people at the World Bank or UN understand that there's a transnational reality out there, but also understand that the institutions that we have don't really respond to that reality and are kind of stumped about how to rectify that. So I think one thing that we need to do is really rethink the boundaries of space.
since the sociocultural worlds, as well as the geographic worlds that migrants and non-migrants occupy are not nationally bounded, so policy has to actually reflect that as well. And I thought about this when I heard Jorge Castaneda commenting on the whole debate about immigration policy and Fox's visit with Bush, and saying how, there need to be efforts done in Mexico giving scholarships to families in poor communities that are big migration out centers for families where both of the parents are still there. And so this seemed to me a sort of reflection of this is a transnational problem that needs a transnational solution. And that's not only about the multi-sidedness of it, but the multi-layeredness of it. So taking advantage of resources and possibilities and institutional possibilities that are operating at these various levels of the transnational social field. It also means that you have to rethink what your outcomes are. So how do we think about things like race or class or gender when the people that we're trying to help are really sort of managing two ways of thinking about those things? They're in between two different yardsticks. So how do we think about race when in the United States it's always been one drop of black blood and you're a person of color, as opposed to the Dominican Republic where, if you are lucky enough to go up the socioeconomic ladder, you can also whiten your skin? How do we think about poverty when somebody's getting Section 8 housing assistance in the United States, but also building a house back in their home community, or they are paying so much money, sending so many remittance back to their home community that they can't afford to pay their rent in the United States? For me, that means that we need some kind of measuring stick or new yardstick that measures poverty transnationally, or measures class transnationally, and responds to it transnationally as well. So that's partly about getting the institutions right. So I think that as I said, there are many people that recognize that the institutions are off, and there are some examples out there of best practices or lessons learned that we can fruitfully profit by paying attention to. One is this idea about extending sovereignty, and this you are all familiar with about the matricula consular, so the Mexican government giving Mexicans identity cards so that they can get bank accounts and driver's licenses, and sort of operating in what is not their sovereign space, but addressing a problem that the U.S. government isn't addressing. There are also examples of fostering partnerships. So there are many sort of simple arrangements about this, sending and receiving country healthcare providers, doing things like record sharing or reciprocal credentialing or joint training programs in response to future needs. But there are also sort of more creative examples. I think there's one from Mexico, but I'm not sure about the details. But the one I know about is the French government allowing Malian immigrants to deposit money in bank accounts in France that their Malian relatives can then access to pay for their health care needs. Another example is taking advantage of non-resident skills. So lots of governments realize that people aren't going to come back, but they still have a lot of skills and access to technology and goodwill that they would like to contribute to their home communities. So the government of Taiwan, for example, knows that there are lots of people who went to Taiwan, went to the United States to study engineering or to get professional degrees, and offers scholarships and lab equipment and research facilities, so they'll come back and hopefully train people during short stints. The Thai government is doing this by organizing professional organizations. So the Thai and Philippine government know that many of the people who migrate are nurses, medical professionals, and are organizing them and trying to keep in touch with them by setting up these professional organizations. There are also educational programs, so cooperative arrangements between sending and receiving country institutions, like something very simple between the New York City Department of Education exchanging curriculum or having teacher exchanges with the people in the Dominican Republic. But I think that there are also partnerships, and maybe you know about this better than I do, between community colleges in California that are offering courses in public administration for people that live in Mexico, so that they can
continue the system of usos y costumbres and fulfill their cargos in a more sort of systematic way. And finally, we all know about the Hometown Association, and the Hometown Association is sort of the savior for all migrations problems and all development's ills. I think religious institutions should also be considered in this arena as a possibility, not bringing with them all the same issues that having faith-based organizations provide social services in the United States have brought with them. So it's not a move that it should be taken lightly, and those things should be thought out. I think we also need to think about the target population. So in an immigrant community like Miraflores, there are the people who benefit directly from migration. There are those who don't benefit, who don't migrate themselves but get the benefits of it from their relatives. And then there are those who are doubly disadvantaged, who now live in this community where the consumption aspirations and the cost of meeting those aspirations has skyrocketed, and they don't have access to any possibility of meeting those. Also, the fact that individual health and education improves doesn't necessarily indicate a parallel improvement in collective health or education. So in other words, an individual family can get more money to pay for their health care costs or their educational costs, but it doesn't mean that there's a parallel improvement in the local school or the local health care. So this is about development at whose expense. It concerns me a lot when the World Bank or the Banco Interamericano, is putting all this effort into remittances and sort of making development plans on future development plans on the backs of immigrants. It's one thing if immigrants want to voluntarily contribute to their hometowns. It's another thing to sort of stake your country's economic health on the promise of future remittances. Also, we know that migrants and non-migrants' interests really diverge over time. So think about that picture of the funeral home that I showed you at the beginning of my talk. That was a real example of how migrants had come to think about Miraflores and how non-migrants had thought about Miraflores. So after that was finished, they all looked at each other and said, why did we spend all this money to build this fancy funeral home where none of us feel comfortable? We don't go to do our traditional mourning practices anymore. Why did we do this? And it was because the people in Boston had now come to see Miraflores as a place where they were going to vacation and retire and eventually die, and they weren't really thinking about the people who stayed there and needed jobs and education and sports activities for their children. And finally, the idea of the second generation. There's a big debate among U.S. migration scholars, at least, about that this acknowledging that transnational migration is certainly a first-generation phenomena, but something that will probably disappear among the second generation. And I would say that, to a large measure, this is a first-generation phenomena, and we shouldn't expect the second generation to be involved in their parents' homes and do the same kinds of activities that their parents have done. But I think it's short-sighted to dismiss the second generation as not involved in their parental homelands, because kids who are brought up in houses that are permeated every day by ideas and people visiting and goods and practices from afar know how to activate that. They've been socialized into the Dominican Republic or Haiti or Mexico and can activate those relationships and activate those capabilities when and if they decide to do so at different stages of their life cycle. And what we see is that when the same kid that was totally uninterested in Mexico, when they're a teenager, goes to Mexico when they become a young adult with a child because they want to understand who they are. Or the same Gujarati who knows how to speak Gujarati but really didn't know anything about Gujarat realizes that in their job as international banking, they have a good advantage when they're the one who knows how to do business in India or knows how to do business in China. So these things ebb and flow over the life cycle, and we can't look at them at one point in time. So, is this a blessing or a threat?
I think the U.S. will always be an overwhelmingly Christian country, and that those people, migrants who settle definitively in the United States, are always going to outnumber those who engage in transnational practices, especially those on a regular basis. But I think that changes in migration and religion, even if they're at the margins, are on the rise and signal important changes that are on the way. More and more migrants are going to live transnational lives, and they're going to use religion to do that. And these are trends that are not just confined to the United States. In Europe, there are many people that are also living lives across border and using religion to do so. And some sending country governments are actually facilitating these linkages. So the Paris Mosque, with its many member mosques is run by the government of Algeria, and the National Federation of Muslims, which is one of the largest Muslim organizations in France, is run by the Moroccan government. The Turkish State's Directorate for International Affairs, the Turkish Islamic Union for the Institution of Religion, maintains foreign branches that act as the government caretaker of Turks abroad and supports the community's many Turkish Islamic cultural organizations. So it really indirectly controls nearly half of all the Turkish mosques in Europe. Now, many people think that keeping feet in two worlds is a possibility that will only lead to trouble, and that it's impossible to pursue homeland dreams and host country dreams at the same time. And that was really what Samuel Huntington's latest book in 2004 was about, when he warned that we were headed towards our own internal clash of civilizations in the United States, because Latino immigrants in particular weren't sort of getting with the cultural value linguistic program, and that they were remaining behind linguistic and political walls. And so to survive and thrive as a nation, many people believe that you need newcomers to become like the native-born population and subscribe to this core set of values and abandon their ancestral homes. And people who use religion to belong to two places at one time really sort of make people's blood boil, because there are so many acts of terrorism that are perpetrated in the name of God. And it's not just Al-Qaeda, but many Hindu and Muslim and Christian and Jewish groups which espouse versions of faith that really leave very little room for argument. And it's hard, with the exception of things like liberation theology or the movement Women Living Under Muslim Law, to think of moderate, if not progressive, religious responses. But I think they're out there, and rather than posing a threat, they represent an opportunity, because instead of launching a clash of civilizations, I think transnational migrants are building bridges across borders by carrying ideas and introducing skills and redistributing wealth. So like the Pakistani mosque goers in this study, they are sort of figuring out what Islam is in the United States and then taking a different version of it back to Pakistan, where they're talking about that. Like the Gujaratis, they're negotiators trying to reconcile the conflicting demands of their aging parents, who say that they should be spending their weekend taking them to the temple or taking them to visit their friends, and their kids are saying, no, you have to take me to the soccer game. So how do you make values kind of consistent and livable? And the Brazilians in my study, who were very cognizant of the fact that your first name doesn't get you a job necessarily in this country or allow you to go to the front of the line, and went back to Valadares and talked about that as well. But I think that the narratives that we use to talk about religion and migration are out of sync with this realities, and we still expect newcomers to sort of trade in their old membership cards for new membership cards. We see ourselves as a secular country where there's a clear separation of church and state, even though there are indicators all over the place that religion is very active in the public sphere, and that religion and culture overlap all the time. And we really think about ourselves as a very diverse country, where really what's happening is that we have a diversity of Christianity that doesn't go really beyond the Christian model. But what I want to argue here is that religious pluralism is a transnational as well as a national project, and that to achieve true religious pluralism, you need to
what needs to happen is that a wider range of religious voices needs to be heard. And for that to happen, people in the United States have to be willing to give up this Christian privilege and Protestant privilege, because Protestantism is so sort of basic to our cultural templates that it's what Martin Marty calls it's so pervasive and taken for granted that we don't even notice its presence. It's the wallpaper in America's mental furnishing department, which is always in the room but barely noticed. So it's not to overlook the unique role that Protestantism has played in laying the foundation for religious pluralism and diversity, or to diminish or to discount the benefits that we have gotten from that. But it's to drive home the subjective experience of how someone feels when the default category is always Christian. So just as women feel diminished when the default pronoun is always he, so people who are not Christian feel diminished and marginalized when the cultural expectations are always Christian, and Christian practices are always considered to be the automatic norm. So to do that, you need to give up this expectation of religion as Bibles and buildings and boys. And by that I mean that there's always going to be a male standing up in the front of the room who's espousing about a canon that everyone in the room agrees upon, and that religious experience takes place inside a building. Because for the migrants in my story, that's not true. There is no agreed upon canon in Hinduism and in Islam in particular. Many times there is no official leader, and many times religion takes place as much on the street and in the living room as it does in an official building. So migrants are and mixing elements from different faiths rather than expecting them to be separated by clear boundaries is the norm rather than the exception. So migrants are ahead of the game because they've abandoned this cognitive expectation of either or assimilation versus multiculturalism, and model syncretization or mestizaje for the rest of us. But to understand that, we have to make room for more than a Christian understanding of what religion is and how people engage it and fight what Connie Buchanan has called America's religious illiteracy. So God needs no passport because religion is the archetypical boundary crosser. It's the vehicle which carries people between different sociocultural worlds. It transports them from one nation state to another, and it helps them make the cultural transition to a globalized world that requires moving from a nation state oriented sociocultural perspective to a more interconnected transnational one. Thank you very much. Gracias, Peggy. La presentación de Peggy nos vuelve a traer al seminario muchos elementos de la discusión, la importancia del enfoque del transnacionalismo, poniendo énfasis en cómo una serie de fenómenos sociales que tienen las características de ser transfronterizos han estado presentes en la historia, y que por lo tanto este lente de lo transnacional es un lente que permite trascender al Estado-Nación en el examen de fenómenos que justamente tienen esas características, y cómo la propuesta del transnacionalismo pretende ligar lo que estas dimensiones de lo global y lo local normalmente separadas, propone ponerlas, como ella dice, en conversación una con la otra, y además poner en contacto todos aquellos elementos que se encuentran entre esas diferentes dimensiones. También creo que es muy importante este replanteamiento sobre el carácter de la religiosidad y su vinculación con la dimensión cultural y la relación que se establece con el Estado, una relación que es prácticamente ineludible en la medida en que, por mucha separación que haya en algunos países entre iglesia o religión y Estado, la dimensión cultural hace que esas relaciones y la actividad de lo religioso estén necesariamente presentes, y por lo tanto me parece fundamental el llamado a las implicaciones
de política que existe en esta discusión, que por más separación que hay entre Iglesia y Estado, el Estado no puede eludir en su visión sobre la dinámica cultural, y particularmente en el caso de estas comunidades transnacionales, los vínculos transnacionales que tiene que incorporar en su visión de política hacia la migración y hacia las comunidades de migrantes, entendiendo a la migración como un fenómeno que vincula no solo a las personas que se desplazan, sino también a aquellos que permanecen vinculados en sus lugares de origen. Y me parece muy importante también este señalamiento que por obvio es justamente importante, que los problemas transnacionales necesitan soluciones transnacionales. Y por lo tanto, con eso es como un llamado de atención sobre la naturaleza de la discusión en materia de políticas, no solo migratorias, sino diría políticas sociales y políticas de desarrollo, con respecto a un fenómeno que es característico del mundo actual. No me tomo más tiempo y vamos a pasar entonces al espacio de las preguntas, los comentarios y las réplicas, y vamos a empezar con los auditorios remotos, y empezamos con la Universidad Rafael Andívar. Si me escuchan, si tienen alguna pregunta o comentario allá en Guatemala. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, Manuel, Ángel, y muchísimas gracias, Peggy. It's great to see you again. No sé si el sonido va bien. Sí, está perfecto, Miguel. Muy bien. Sí, apreciamos acá, por supuesto, también la dimensión transnacional, y le agradecemos personalmente a Peggy lo de la familia transnacional, que nos está sirviendo muchísimo para las investigaciones que se están haciendo acá en Guatemala. Y lo mismo el juntar la cultura con la religión, ¿no? Que es bastante obvio para los antropólogos, pero no es tan común que se entienda así. Lo que perdimos nosotros, what we were missing in a sense, was that our migration is undocumented, illegal aliens. Todos los migrantes, 95% con los que trabajamos, tienen todo el trauma y toda la problemática de ser ilegales, de cruzar como mojados, y ha habido una larga tradición desde los 80s y los 90s de Centroamérica y México para allá, sobre todo Centroamérica, de refugiados que utilizaban precisamente sanctuaries, utilizaban la religión, y los religiosos eran los que los apoyaban para poder ir pasando de un lado a otro y refugiarse dentro de Nuevo México, dentro de Estados Unidos, protegidos por los religiosos. Entonces se ha unido la religión con la protección de los derechos humanos y con la protección de los refugiados perseguidos. En ese sentido se ha juntado como una posición ideológica y política casi de la religiosidad, y eso se aprovechó por muchísima gente que podría ser hasta comunista o podría pensar de una manera casi atea, y sin embargo se ligaban en la migración a la cuestión religiosa. Por último, la cuestión de la cultura es fabulosa en cuanto a los migrantes. Por ejemplo, de San Miguel Acatán tenemos unos casos que le llamamos San Miguel Acatán en Florida, en donde se perpetúa y se continúa con todas las tradiciones, las fiestas, las peregrinaciones, los vestidos y la celebración de San Miguel en Florida, al mismo tiempo transnacionalizando los eventos culturales y religiosos conjuntamente. Eso es nuestro comentario y nuestra pregunta sobre
las cuestión de los ilegales, ¿no? Normalmente estamos viendo que hablas de pakistaníes, hindús, aún brasileños, y la parte de ser ilegal, el trauma de ser ilegal y qué tanto entra la religión ahí, no lo notamos. Sí, gracias por su gusto de escucharle también. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, es que Okay. apagan el- Escuchamos perfecto. Ok, bueno, y gracias por su comentario. Sí tiene razón que, bueno, la mayoría de los brasileños son ilegales y hasta hoy día, aunque muchos ya tienen sus negocios y ya tienen sus casas, no tienen papeles y es por eso que no pueden viajar. Y el transnacionalismo en esa comunidad es más baja que en los demás, aunque lo hacen a través de sus lazos religiosos, ¿no? Pero sin embargo, lo que tú dices es cierto, que este trauma de tener que cruzar y vivir con miedo no está presente tanto en las comunidades que estoy estudiando, pero me das un ejemplo muy bueno. Creo que me das dos ejemplos buenos para comprobar lo que estoy diciendo. Uno es el rol muy importante que la iglesia jugó en todo ese movimiento de santuarios, ¿no? Y también de esa imagen de celebrar celebraciones de fiestas patronales simultáneamente, ¿no? En Florida y en Guatemala o en República Dominicana y en Boston, lo que sea, ¿no? Que para mí es un ejemplo de que Dios cruza fronteras más fácil que cualquier otra cosa. Gracias. No hay ninguna otra pregunta. ¿Y en Guatemala? Nos acompañó el decano de teología de la universidad y nos recomendó que hiciéramos esa pregunta sobre los santuarios. Por el momento no hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias. Pasamos al Colegio de México. ¿Hay alguna pregunta en la sala del Colegio de México? No, al Colegio de México no hay preguntas. Gracias. ¿En la Casa Colegio? Soy Pedro Álvarez de Carita y me gustaría preguntar dos cosas. Si bien es cierto que los migrantes viven en forma simultánea entre su hogar y el lugar de destino, y más que cambiar de pertenencia religiosa, la comparten, mi pregunta sería si su identidad se transforma porque los valores en el cruce de la frontera van cambiando y entonces tienen actitudes diferentes frente a la homosexualidad, frente al aborto, frente a las relaciones sexuales prematrimoniales, y entonces si su identidad se ve en crisis, se ve cuestionada, o finalmente amplían su horizonte y la integran de mejor manera. Es decir, ¿qué pasa con su identidad en el choque de los valores? Y por el otro lado, la otra pregunta, me parece muy importante que a problemas transnacionales se necesiten soluciones transnacionales. ¿Cuál sería la recomendación para las instituciones religiosas en los lugares de origen al ver lo que pasa con estos migrantes en estos aspectos religiosos? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, por cierto, la gente está intentando cuadrar
varios sistemas de valores que a veces chocan. Y yo creo que hay que diferenciar entre los valores al margen y los valores dentro de la curva normal, digamos. Que sí, lo que mencionó, cosas sobre aborto, homosexualidad, estos son valores al margen, ¿no? Que mucha gente tiene ideas muy fuertes, opiniones muy fuertes sobre estos. Y estos incitan tensiones entre evangélicos en Estados Unidos, evangélicos en Brasil, evangélicos en donde sea, ¿no? Y también al otro lado del continuo político, los más liberales, ¿no? Entonces, yo creo que lo que vemos es, dentro de la curva normal, sí, una negociación, una suavización entre valores que pueden chocarse, pero la mayoría de la gente pueden lograr un compromiso, pueden alcanzar un compromiso al final de cómo vivo bajo estos valores aquí y estos valores acá y invento una nueva manera de ser. Y esto es lo que quise decir cuando di el ejemplo de la mujer pakistaní que está rezando en su coche, ¿no? Está inventando una versión nueva de Islam, ¿no? Pero en los márgenes, yo creo que es muy difícil darle una respuesta generalizada, porque sí escuché algunos que dijeron, bueno, le voy a dar un ejemplo. En la comunidad brasileña había una iglesia que compartió espacio con una congregación bastante liberal que aceptaron y aprobaron homosexualidad. Y había muchos en esa congregación brasileña inmigrante que dijeron que no podemos rezar con ellos, que no podemos compartir, hacer interfaith actividades, ¿no? Pero había algunos que sí entraron y conociendo gente, y a través de esa comunalidad religiosa lograron a suavizar sus opiniones. No sé si me contesto su pregunta. Sí, la contesta. Gracias. Ok. Y la otra pregunta sobre organizaciones religiosas. Puedo tomarlo el camino suave y decir que este es para los políticos y yo soy académica. Pero esto no. Yo creo que también es muy difícil generalizar, porque hay organizaciones religiosas que son muy conservadores, que van a querer actuar en cierta manera y participar, por ejemplo, en todo lo que está pasando ahora en bajar la inmigración, penalizar la gente que dan trabajo a los ilegales, pero los que están al otro lado y quieren compartir, yo creo que hay una arquitectura natural ya establecida de contactos y relaciones que se pueden aprovechar. O sea, todo lo de la Iglesia Católica es la más obvia, ¿no? Que parroquias pueden coordinar, sacerdotes pueden coordinar. Y yo lo he visto en República Dominicana, que había un montón de relaciones y actividades que salieron a través de esa migración, que algún sacerdote fue a buscar la comunidad en Boston y después el sacerdote fue de Boston a República Dominicana. Entonces hay estos recursos ya establecidos que se pueden aprovechar y explotar para montar actividades y proyectos que se dirigen a esa realidad migratoria. Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Saludos. ¿Y no hay algún otro comentario ahí en Casa Colegio? No hay otro comentario. Bien, gracias. Pregunto ahora en el CRIM de la UNAM en Cuernavaca si hay alguna pregunta o comentario. Gracias, Manuel Ángel. Aquí estamos Fernando Lozano y Liliana Rivera. Desafortunadamente escuchamos, yo diría que la mitad tuvimos problemas con el audio, pero de todos modos la doctora Liliana tiene una pregunta. Bueno, a mí me gustaría comentar o particularmente preguntar sobre un asunto de corte metodológico propiamente, que tiene que ver con cómo podemos nosotros diferenciar cuando hacemos análisis de religiosidad transnacional y migración, el efecto o el impacto que producen las prácticas de religiosidad transnacional y aquellos efectos más bien globales, digamos, de las religiones. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, que es global per se y que podríamos en alguna suerte como investigadores mezclar, digamos, los efectos globales con el efecto propiamente de las transformaciones que produce la vinculación en las comunidades transnacionales o la vinculación entre migrantes y no migrantes en la experiencia de la migración. Bueno, hola Liliana, gusto de escucharte. Sí, creo que es difícil, pero creo que se puede hacer, justamente intentando separar analíticamente los niveles, ¿cómo se dice? Layers. Dimensiones del campo transnacional religiosa, ¿no? Entonces, sí se da cuenta que el papá, por ejemplo, está hablando de ser, como dice José Casanova, de ser el portavoz de la comunidad global católica, ¿no? Y eso anima a la gente a sentir parte de una comunidad global católica, a la misma vez que se siente parte de esa comunidad católica global porque va y visita la parroquia en Boston y después regresa y va a su parroquia en Gobernador Valladares. Entonces yo pienso que es justamente documentando empíricamente cuáles son las influencias que están que tienen fuerza en todos esos niveles y preguntando a la misma gente. Es la misma pregunta sobre cómo se puede separar el impacto de remesas sociales y cultura global. Tienes que preguntarle a la misma gente dónde aprendiste eso y qué estabas haciendo antes y qué haces ahora y por qué. Y intentar disimular o deshacer los hilos de la manta, ¿no? ¿Me explico? No sé si me explico. Sí, cómo no. Gracias. Sí. Entonces, ¿no hay otra pregunta ahí en el CRIM? No, son todas, Manuel Ángel, gracias. Gracias, Fernando, saludos. ¿Y en el Colegio de México hay alguna pregunta? Ya habían dicho que no, ¿verdad? Perdón. Entonces vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y respuestas aquí en la sala. Así es que tienen la palabra. Sí. Sí, Rodolfo. Bueno, gracias. Yo una pregunta, pero más desde una perspectiva, una duda que tengo, más desde una perspectiva demográfica. Hay una discusión en Estados Unidos sobre los niveles de fecundidad, sobre todo de los mexicoamericanos o de los mexicanos, que las primeras generaciones que se van integrando a esta sociedad empiezan, y hay la teoría de asimilación, culturalización, y empiezan a reducir
tomando nuevos patrones y empiezan a reducir el nivel de fecundidad. ¿Sí? Entonces eso pasó en la primera, segunda generación. Sin embargo, en la cuarta, quinta, hay indicios muy claros de que ese nivel de fecundidad se vuelve a elevar. Bajo esta perspectiva de transnacionalismo, ¿cómo podríamos explicar este fenómeno? Me parece que se explica perfectamente, porque implica que hay un flujo continuo de inyecciones de elementos culturales de fuera, y que uno siempre está viviendo en un campo que no es nacional. Entonces, que las influencias que forman la fecundidad, la mortalidad, la morbididad, no son solamente los que están actuando dentro de las fronteras de Estados Unidos, y no son solamente, son globales también. Entonces, qué sé yo, puede ser que están escuchando palabras de la papa que dice que debes tener más hijos, ¿no? Entonces no es cuestión de eso viene de México o de Estados Unidos, es cuestión de, como Liliana dijo, que es un mensaje global, ¿no? Entonces, para mí, por eso estoy diciendo que no puedes solamente estudiar la segunda generación en un momento, porque cambia 10 años después, porque depende en qué época estás en tu vida, en el ciclo vital, sube y baja, ¿no? No sé cómo lo explicas tú. No, yo no tengo es algo, yo creo que muy particular, y todavía está en el debate precisamente explicarse, porque si tú analizas cuarta y quinta generación con otros valores, pues te vas a dar cuenta que es una población que tiene muchos otros valores. Ya no son mexicanos, ya no son valores tampoco de una sociedad norteamericana, ¿sí? Y sin embargo hay un elemento que te hace ver que vuelven a elevar la fecundidad, pero no por estos valores quizás mexicanos, es por algo más, hay una transformación, no es tan solo la inyección de estos valores. Yo creo que es algo distinto, hay una transformación de esos valores y que por lo tanto el comportamiento vuelve a ser distinto y diferente. Sí, no, yo no quiero decir que es solamente ya otros valores de México, sino que si realmente tomamos en serio ese lente transnacional que estoy planteando, entonces estamos hablando de sitios múltiples y niveles múltiples. Entonces, sí, esa gente que están viviendo en California de la segunda, cuarta, quinta generación, están recibiendo influencias de todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos, sin investigarlo empíricamente, por qué, pero puede haber influencias de México, puede haber influencias de Roma, puede haber influencias de qué sé yo, ¿no? Pero por eso, creo que la óptica analítica nos ayuda a contestar la pregunta. Alberto. Bueno, pues quería hacer un par de comentarios. Me gustó mucho tu trabajo y pues me recuerda algunas cosas, en particular un pequeño trabajo que hicimos sobre el festejo de 15 años por parte de las familias mexicanas en Estados Unidos, y cómo la presencia de las comunidades mexicanas han producido algo que es difícil, que es cambios al interior de la Iglesia Católica, ¿no? Cambios, o sea, presiones. Y, por ejemplo, esta celebración, que es muy importante para todos los mexicanos, para todas las familias mexicanas, es algo que nos sorprende mucho después de hacer este trabajo en tres comunidades, que se mantiene. Y no solamente que se mantiene, sino que es recuperada por otras comunidades latinas, cubanas, puertorriqueñas y dominicanas. Y que esto también, esta festejo, que no era algo que propiamente era reconocido o aceptado por las parroquias católicas en Estados Unidos, cambia, ¿no? Entonces hay una modificación
hacia esta práctica, es decir, hay una aceptación y hay un crecimiento quizá de otras múltiples dimensiones de esto. Entonces, tu trabajo me hizo reflexionar sobre varias cosas. Y también cómo esta importancia, obviamente, que tiene la migración en la vida de muchas familias mexicanas, tiene un sentido también para la Iglesia Católica, ¿no? La creación de un santo ya propiamente protector de los migrantes, pues que muchos le llaman un santo pollero, pero que también son las paradojas de las cosas, ¿no? Santo Toribio Romo, pues era uno de los principales opositores a que los migrantes se fueran a Estados Unidos. Entonces, y por varias razones, era un momento muy complicado, era obviamente la lucha cristera, pero como esta figura, que era de oposición a los migrantes, se convierte en esta figura de protección. Entonces, es esta parte, y cómo, bueno, hay una modificación también de otras comunidades que no necesariamente son del centro occidente de México, a la devoción de este santo, ¿no? Entonces, es impresionante cómo está cambiando esta parte. Y también cómo hay una redefinición también de parte de algunas iglesias evangélicas en este espacio transnacional, y me parece, por ejemplo, que la Iglesia Luz del Mundo, que es una iglesia netamente mexicana, tiene una importancia y un crecimiento impresionante en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una dimensión, digamos, transnacional, de presencia también hacia Centroamérica, pero fuertemente consolidada en Estados Unidos. Y también, sería otro comentario, he estado estudiando una iglesia evangélica, se llama la Iglesia de Jesucristo de las Américas, que formalmente pues es una iglesia que tiene un fuerte componente de mixtecos, de Oaxaca, y es un proceso muy interesante porque es una iglesia que, si bien tiene un trabajo muy dirigido hacia esta comunidad, y van a ser los propios inmigrantes mixtecos en California, sobre todo, los que van a generar una red de difusión y una transformación de esta iglesia. Entonces, si viéramos un poco cómo viene el proceso de cambio religioso en muchas de las comunidades de la Mixteca oaxaqueña, pues viene por misioneros mixtecos que han estado en Estados Unidos y en los campos agrícolas del norte de México. ¿Puede ser todo? Gracias. Hay que recordar que las predicciones dicen que en el año 2010 los latinos van a ser la mayoría en la Iglesia Católica. Entonces, aunque no refleja eso en el nivel del liderazgo, los que van y llenan las iglesias cada domingo son latinos, ¿no? Entonces, aun si los líderes no quieren, tienen que adaptarse y aceptar que la gente traigan sus rituales y se vienen a ser parte del mainstream de la iglesia. Quisiera saber, ¿puedo preguntar a él? Quisiera saber si en las iglesias que usted ha estudiado, ¿qué mensaje político están dando a sus seguidores? ¿O están involucrados en algunas actividades políticas o es solamente servicio social o qué sé yo? Sí, bueno, están más orientados a un trabajo comunitario. Obviamente Luz del Mundo tiene una visión de la política, pero desconozco cuál es su acción en el espacio en Estados Unidos en este caso, ¿no? Sí, Germán Vega, de aquí del Colegio. Bueno, yo tenía dos, no sé si llamarle preguntas o comentarios. Uno es una especie de paralelismo, un símil a partir del trabajo de Jennifer Hirsch en el norte, La Mujer Manda. Y en ese sentido, ella plantea una cosa que se me hace muy interesante, que evidentemente las mujeres se ven beneficiadas en Estados Unidos de todo el cuerpo o la legislación norteamericana, el acceso al servicio del 911, etcétera, en casos de abusos y demás, etcétera. Y bueno, ella dice que se da un relativo
autonomía o empoderamiento de esas mujeres, pero cuando regresan a sus comunidades se pierde esto, ¿no? Por los usos y costumbres, y eso conectado con toda la perspectiva cultural que estabas mencionando, me hizo pensar también qué tanto, digamos, esta situación se reproduce en el contexto, sobre todo quizás de lo que hablaban al principio, de la población indocumentada, o documentada también cuando regresan a sus comunidades, ¿no? Donde quizás la expectativa de la vida religiosa puede tener otros matices en Estados Unidos, pero cuando regresan a México, bueno, adquiere mucho de los usos y costumbres y no necesariamente, como muestran los trabajos, por ejemplo, de Elizabeth Brusco para el caso colombiano, transforman las relaciones de género. Pero evidentemente el hecho de vivir en el contexto y trabajar y aportar a la economía en Estados Unidos, supongo que de alguna manera debe generar ciertos cambios, o cuando menos hacerse interrogantes entre las mujeres. Y la otra cosa que quería comentar, justamente sobre la pregunta que te hacía la chica del CRIM, que se me hizo muy interesante y bueno, me hizo reflexionar o pensar sobre el trabajo de Edward Said, sobre cómo, particularmente su trabajo sobre cómo los expertos y los medios de comunicación ven Oriente, o toda su perspectiva de orientalismo. Un poco también me estaba preguntando eso, sobre todo porque estás hablando de comunidades brasileñas, mexicanas, de República Dominicana y de países árabes que tiene evidentemente la mayoría de ellos religión musulmana. ¿En qué medida no se estaría repitiendo, o cómo logras rebasar esa perspectiva en la cual muchas veces se está viendo desde los lentes, desde los ojos de Occidente, la perspectiva de la religiosidad, particularmente en este caso musulmana, pero pudiera pensarse lo mismo para el caso brasileño o cubano, o en algunos casos mexicano, ¿no? O sea, cómo lograr disociar lo que la otra chica te preguntaba entre globalización y alguna serie de cambios que tenían que ver con también aspectos culturales. Pero creo que no entendí la última. Bueno, es muy relacionado a lo que planteas ahí en su texto sobre cómo muchas veces la visión que se tiene de el Oriente, o en este caso muy concreto la religión musulmana, pudiera ser visto a través de los lentes de una perspectiva muy de Occidente, y que no necesariamente estaría reflejando la perspectiva que se tiene al interior de las mismas sociedades musulmanas de Oriente. Ese sería el comentario. Gracias. Okay. Bueno, por su primera pregunta, yo creo que sí, las mujeres experimentan un cambio, ¿no?, en Estados Unidos, que por ejemplo en el caso pakistaní, que no van al mosque en Pakistán, ya están no solamente yendo allí para rezar, pero también están yendo allí para liderar la escuela religiosa que establecieron para los niños, y están en la junta directiva del mosque, ¿no? Entonces, pero estas y hablan de estas cosas y cuando van a Pakistán, ¿no? Y cuando yo fui y hablé con sus familiares, dije, estas cosas están pasando, quieren hacerlos aquí, y había algunos que sí, ya queremos ir al mosque y queremos formar grupos para poder estudiar, pero había muchos que no, que queremos quedarnos en casa, y es nuestro privilegio para poder quedarnos en casa y rezar y no tener que ir al mosque, ¿no? Entonces, pero estas cosas se conservan o no, depende de la realidad en que encuentran cuando vuelven, ¿no? Entonces, si las condiciones socioeconómicas no permiten que la mujer conserva sus logros económicos cuando vuelve a México, a donde sea, no van a persistir, ¿no? O sea, entonces no podemos ver
lo que ha pasado, los cambios sociales, no podemos separarlos, los cambios sociales que ha pasado en Estados Unidos o en Europa con las condiciones en Turquía o en México cuando vuelven. Entonces, pero yo tengo, por ejemplo, entendido que el sistema de cargos está cambiando también. Entonces, y como necesitan mujeres para poder cumplir tequios porque no hay hombres, entonces yo supongo que las condiciones en México están cambiando para poder permitir las mujeres que quieren seguir con esos avances, ¿no? En cuanto a su pregunta, y todavía no sé si logro entender, pero si me está preguntando si yo, ¿cómo sé que yo no estoy cayendo en la misma trampa que los que acusaron, los que criticó Said? ¿Cómo lo hago? Hago la investigación con rigor y empíricamente, o sea, por eso estoy desarrollando esta metodología de no solamente estudiar migrantes en Estados Unidos, pero ir allí y hacer y hablar con la gente allá y verlo con mis propios ojos y hablar y escuchar las respuestas. Entonces, creo que no estoy cayendo en esta trampa. No sé si o sea, como cualquier investigador hace lo mejor para no hacer eso, ¿no? Iba también en el sentido de, perdón, para usar la palabra, en el sentido de una de las primeras críticas que se hicieron a los estudios de comunidades transnacionales, que justamente, bueno, perdían esa capacidad de ver la heterogeneidad que existe al interior de las comunidades, ¿no? Sobre todo por esa visión de la antropología de los años 50 y 60, ¿no? En el cual no se hacía una serie de no se enfatizaba los matices, las diferencias, las desigualdades y bueno, incluso las individualidades, ¿no? Y por ahí era donde yo estaba tratando de ver cómo en un momento dado, bueno, esta observación o crítica que hacías ahí, en un momento dado, en una ocasión, bueno, uno puede muchas veces caer un poco, como dices tú, en esa pequeña trampa de ver, ¿no? Y sobre todo también era por la observación que se hacía a los estudios de las comunidades transnacionales, de, bueno, seguir viendo a la comunidad casi como tal, cuando en realidad pues está representada por una infinidad de intereses, de visiones, de perspectivas, de desniveles, en fin, ¿no? Era más bien por ahí. Pero yo creo que esta es la tensión, porque también se critica los estudios de comunidades transnacionales porque siempre es un estudio de caso y que se puede que este es una experiencia muy aislada que no representa la realidad de la mayoría. Entonces, por eso estoy intentando moverme más, no solamente de República Dominicana, pero para comparar, pero siempre estoy jugando con esa tensión de qué se puede decir sobre una realidad compartida y no perder la vista muy de cerca para que va a exponer estos desigualdades en poder y intereses y oportunidades que dices. O sea, no es nada fácil, pero hay que hacerlo. Gracias. Gracias, Peggy. Siempre es un gusto escucharte. Como tú sabes, nosotros hemos estado haciendo investigaciones con la comunidad guatemalteca en Florida y hay algunas dudas que surgen al escucharte que no sé si tienen respuesta, pero en todo caso para introducir un tema de intercambio. Obviamente las iglesias ofrecen a los inmigrados sistemas de interpretación de la realidad en donde se encuentran y les facilitan el afrontamiento y la inserción en un medio que usualmente es hostil. Algunas de estas instituciones favorecen más o menos las relaciones transnacionales con las comunidades de donde salieron los migrantes en función justamente de la réplica, como tú planteas,
de tradiciones, costumbres que se convierten en actos litúrgicos, dependiendo del enfoque o de la iglesia de la que se trate. Y entonces en este caso el ejemplo de los católicos es como que el que resalta más, el que destaca más, porque al mismo tiempo que en Júpiter, por ejemplo, en el caso de Florida, se está celebrando la Virgen de Candelaria, está ocurriendo más o menos, pero en el mismo periodo, al principio de febrero, la misma fiesta que congrega a toda la comunidad en Jacaltenango, en Guatemala, ¿verdad? No obstante, los pentecostales, los evangélicos en general, no ofrecen esos esquemas. Y entonces hemos nosotros encontrado que las relaciones transnacionales son en este caso más débiles, ¿sí? Y que incluso se pierden con el tiempo, sin hacer una alusión a los estudios de primera o segunda generación, porque no alcanzamos a esto en ese momento. Pero sí notamos que los inmigrados tienen a través de la iglesia evangélica un mecanismo de interpretación de nuevo de esa realidad y el fomento o la promoción de valores distintos de los católicos que les permiten una inserción relativamente eficiente y rápida. Y en el caso de los neopentecostales, voy a mencionar una iglesia en particular, el Verbo, ¿sí? O el Elim. Se han desarrollado acciones o estrategias de recuperación de almas, que significa retraer a los migrantes de Estados Unidos hacia el país de origen en función de que la unidad familiar es el eje central. Entonces, la pregunta es, ¿cómo en esto es igual en otras comunidades? Me entra la preocupación porque podríamos pensar como en estrategias o mecanismos institucionalizados entre países distintos. Es decir, hay neopentecostales en República Dominicana. Sí. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Hay alguna semejanza con lo que te estoy contando? ¿O no? No, sí hay. Yo te contestaría estructuralmente, porque yo creo que un punto de entrada es pensar en las arquitecturas distintas organizacionales. Cuando tú me hablas de los pentecostales guatemaltecos que no tienen muchos lazos, yo me pregunto si tiene que ver con el hecho de que sus redes son muy débiles. O sea, lo que yo vi en el caso de brasileños, por ejemplo, de los de Valadares, bueno, sí, las conexiones entre la parroquia y la parroquia fueron fuertes porque allí están basados en casi en un transnational corporation, como una corporación transnacional, pero los lazos entre los pentecostales fueron mucho más espontáneas y fluidas y como arreglos de conveniencia que cuando tenemos que hacer algo juntos hacemos un convenio informal y cuando no vamos a tratar. Entonces estos son redes que son muy flexibles, que pueden responder muy rápido a oportunidades, pero también son muy débiles, que no duran, ¿no? Entonces tienen implicaciones distintas a la capacidad de la religión fomentar la transnacionalidad, ¿no? Entonces, no sé si estoy pensando en estrategia. Eso implica que solamente voy a trabajar con instituciones fuertes, establecidas, con estructuras ya bien formadas, pero no creo que hay oportunidades en los dos, ¿no? Y hay que ver cómo si se prestan, si las mismas instituciones se prestan a eso. Hay que ver cómo estas respuestas arquitecturales, institucionales,
se responden se prestan a la lucha social. No sé. ¿Sí? Bien, si no hay más preguntas. Sí, hay. Por favor. Gracias. Buenos días. Disculpe, yo tengo 3 preguntas. La primera es, mencionó acerca de una estructura transnacional de iglesias. ¿Sí se escucha bien? Sí. Muy bien. Entonces, quería saber si hay alguna diferencia entre las estructuras que giran alrededor de una superiglesia y las que giran alrededor de una denominación, como los bautistas. La segunda pregunta es acerca de si esta influencia, mencionó la latinización de la religión en Estados Unidos. ¿En qué sentido, no sé si hay algunos ejemplos, en qué sentido se ha latinizado la religión, pero en iglesias anglosajonas? Es decir, que no tengan migrantes. Y la última pregunta es acerca de, precisamente, de los neopentecostales. ¿Qué entendería usted por neopentecostal? ¿Qué entendería usted por neopentecostal? Bueno, yo no. Gracias. Yo creo que no use esta palabra neopentecostal. Tú puedes contestar eso. Creo que no capté la primera pregunta, pero la segunda pregunta es si los latinos están influenciando las iglesias de anglos. Bueno, indirectamente, diría yo indirectamente, porque si piensas en la iglesia en total, que tiene que prestar ya atención a los latinos porque son su población mayoritaria o viene a ser dentro de pronto, entonces al nivel del liderazgo de la iglesia tienen que prestar atención. Pero tiene razón que en un barrio donde no hay inmigrantes, la gente no se conocen y no puede ser que a veces tienen una misa juntas o qué sé yo, pero no es una compenetración muy del fondo, ¿no? ¿Cuál fue la primera pregunta? Perdón. Como mencionó usted que hay estructuras transnacionales de iglesias y la comparaba con la Iglesia Católica, pues yo me imagino que debe haber algunas que giran o están estructuradas a una superiglesia y otras que son denominaciones como los bautistas. Entonces mi pregunta es si hay alguna diferencia entre estas dos. No, es justamente lo que estaba diciendo a Irene, que cuando yo digo estructura transnacional de la Iglesia Católica, yo estoy pensando en una corporación transnacional con su jefe en Roma y su directorio y su plan de autoridad y su manera de ejercer esa autoridad en todos los niveles de su estructura, ¿no? Y cuando pienso en los bautistas, por ejemplo, sí, ellos también tienen esa jerarquía, pero es mucho más fluido y hay como matrimonios entre iglesias, pero son matrimonios que no duran para toda la vida, ¿no? Que hacen una sociedad, like a partnership, una sociedad, ¿no? Y después pueden haber una sociedad entre los American Baptist Convention y the Brazilian Baptist Convention y después todos van al World Baptist Alliance, pero no es nada que hay un jefe en Roma y dice aquí está la política y no, usted como sacerdote no puede decir eso. Es mucho más flexible y informal y más como un network society de Manuel Castells, por ejemplo. Y ya te toca a ti. Bien, pues muchas gracias, Peggy, otra vez por la presentación. Gracias por también la participación, las preguntas y comentarios que hacen que el seminario tenga este carácter
interactivo y por supuesto que se valen las preguntas de regreso. Es parte de la interactividad que debe tener un seminario.